प्रेस मीडिया फ्रेंड्स रखनो जों दिनै आव जागा इस्ट महिला थाना वो जों फाइसक पाइका मिया हरनि ठीक 3टा दिगि हाई जागा हरो कायसा इंसिडेंट जोंका हरिजन कॉलोनी वो आ जागा वो प्राइसिनी स्टूडेंट्स रक जे परि तंगनाय स्रवंgnai रक 15 जन हाई कायसा हरिजन कॉलोनी वो रूम रेंट तंगमानी स्रवंgnai रक किंतु जों साइमानखा आरोनि जे रूम ओनर संजीव घोष राइट संजीव घोष मुंगैनि जे रूम ओनर अलवेज नो स्टूडेंट्स रखनो जे सेक्सुअल हेरासमेंट खालामनानै जों खोनाका ताई तिनि मर्निं नि जे 3 AM हकाय हायनो हाय बो आगिनि जे तमंग न तमंग गोबांमा बरकनो खायमा हायनो खरकसा बुकुकजुकनो हायनो हाय तिनि खलायजावखा आ बुकुकजुक आंबाय कुनु कारणे बो फेसबुक नि बिसिंतै ऑनलाइन तंगमानि जेहेतु आं बाना कानेक्ट खायहरका लगी लगनो किरिजागै सार सोंनो हेल्प हागेर हिनै जों बिनि आ इंसिडेंट्स नो खोनामा परे डिटेल्स जों बनो सोंमानि परे इमीडिएटली जों सिनि यूथ रकनि टीम ताई TWF नि प्रेसिडेंट TWF नि जनरल सेक्रेटरी इंक्लूडिंग सिनि TISF नि टाउन कमिटी नि कन्वेनर जिरानियानि कन्वेनर ओबा हाइकिनो सिनि जॉइंट कन्वेनर्स रक ताई सिनि टाउन कमिटी नि यूथ नि एक्टिव लीडर्स रकनो तुइने जों इमीडिएटली जे इंसिडेंट जों माने स्पॉट थांका थाङै नायमा परे आसपास जे पासापासि बरक रकनो सोंमानि परे बिनि जे तमंग अब हायनो आगिनि सिमिना hamya always no जे बिन और बारा तंगनाय रकनो सेक्सुअल हेरासमेंट खालायना नायमानि आबो ताबुक पुइलाया आबोनि से सिकांबो उंखा गाय बनि परे जों जत डिटेल्स रकनावै ताबुक ईस्ट महिला जे सिनि PSO फायै जों FIR रेजिस्टार्ड खालायनानि बागै जों और कमप्लेन खालायका ताई जे बिनि अ तमंग मानो गराक कैपिटल पनिशमेंट रनानि बागै जों जे लॉ एंड अर्डर्स नि बिसिंतै जों थानानि बागै कक साका हायसि जों अबो खोनाका जे मिया हाय हरो जे प्रो इंसिडेंट जों पाइमा परे पुलिस नो इनफॉर्म खायजाकमानि परे जे पर्यन्त पुलिस आरो थाङि सगै एसा पर्यन्त बनो बरकनो बोथारनानि बरकनो हुमकी दमकी बो रुजाखा बरकनो पाइने हिनि पर्यन्त दमकी रक रुइ गोबांमा hamya words बाय स्लैंग वर्ड बाय कुतुकमानि रक आबो रकबो जों खोनाका हायसि अबहाय गोबांमा जागा ओङै दङो किन्तु जे अबहाय ओं तंमानो ति जों YTF TWF ताई TISF रक स्ट्रंग बरकनो पनिशमेंट रनानि बागै जों कुनु दिनो फानो माफ खालायमानिया ताई पुलिस प्रशासन जे बरकनि रायदातै नाना तंमानि बरकबै जों कोऑर्डिनेट खालायनो कोऑपरेट खालायनो बसकांनि सालो दाकति फापात kai bono to tabuk sobjaka kintu omsek bai sing naigela taibo krak punishment rena ni bagai sing naime thang bahini rokrobo sing koi kya haisi borok to salkolog romoi burironi sakawo moles khlai fai harassment khlai fai ongenroni bakhak teibo baharo case box sing jakabono sing je section tongmani BNS ni hoite singabo joton mention khaika sexual harassment je threat rokromani borok molestations rok khlaimani abo jotono aborokno जों मेंशन खालायका नाउ जे नायमोथां बाहिनी रकबो सुनो कग्रखा जे जों पॉइंट रमानो ति बर आबनो नायै तामो BNS बो सेक्शन खालायनाय आबोनि हिसाबेनो बसकांनि सालो बरकनो कैपिटल पनिशमेंट रनाय हायसि एंड नॉट ओनली दैट बिनि ओन बसलाबो आबनो ति ब्लाइके दुखित अंगिनाय बो सुनो एप्लोजाइज बो सानका क्षमा बो सानका ताई बिनि बाबुनि जे तमुं हामियानो ति बसारक बा आगिनि सिमनो साइमान मानि बा बरक बसुनो खमा सानका हायसि अबा हाय तमुं तंमानि तिनि सिमिया पुइला आगरतला हाय सिटिओ गोबां मासिनि स्रवंgnai जग्र दिल्ली न अबा हाय फेस जोंनि दङ चेलेंजेस जोंनि दङ किन्तु बाक्सा बा साहस दङै सामानि बाय जों तिनि हाय इन्सिडेंट्स न बरक न जों चुबासु रनानि बागै फाइमानखा किन्तु गोबां मा जागावो अबा हाय जोंनि दङ हायसि जों खामा सिनाय जरावो जों जत सिनि बुकुक जुग रखनो तिनि हाय जरावो आंबो कयनानि मुसुङो swrwngnai जुग रखनो सिनि मनाय सं रखनो नरक नंनि गानानि जे नांकुकमानि PS रकनि कन्टेक्ट नम्बर तंनानि नांगो ताई पासापासि जे जागावो नरक रूम रेंट रक तंनानि हिकाय सकां बायरे न डिटेल्स नावै रूम ओनर्स नि कैरेक्टर्स बमतै आगियो कुनो आबो हाय इंसिडेंट्स आ रूम रगो उदांखा आबो हाय रकनो जासाय खाय फुल डिटेल्स कारी उइनो
tongna ni nangu haisi tangi hingkai bongni parents rok hasal rok ni oro phai pori tongnai rok tongo kintu obo hai incident sing khangkai baksa to saimania kabangma jaga abo hai thui tongmani bo sunglugo haisi আচ্ছা যে ইনসিডেন্ট মানে জায়গা থাকে বো জায়গা abo hongka horizon colony ni je soni mondir aboni just gana wo je first goli tongmani a first goli ni building ono abo আচ্ছা incident নকবারানি মালিকনি মুং কেতাম sanjeev ghosh আচ্ছা বনি উমরক কে বসুরক ন bini umor khana 56 57 hairo ini pung asli ciri sing tabuk tonggo umen PS ni biskanggo belai ke bakak hamani kok sing Tripura hastini Tripura rajya ni rajdhani hukai Agartala o Agartala city wo ini sing asli ciri ajuk basa woi makang korang suya woi umen PS hanya ni ani logi wo tonggo TWF ni Vice President Cini Buku Gita YTF ni GS nakadi TWF ni GS Cini Buku Gita YTF ni GS Cini James Cini Tahun Komite ni Secretary Cini Naisha tai joto TISF ni tim joto nono hambai Mia horni tinta ni jorawo kaisa insiden ini tangka horizon colony abo belai kewana masingcha karon Tripura rajya rajdhani wo school kaham college kaham university kaham set manman tadi sini kami amcai ni buri besar bori nani bagaimana kiaba senuk zakha kaisa sarkar tongui tongu oro tabu puno ponto kepna jagi oro sini bororok jara kumthai bara kijak nai rok nok bara tongui pori nani panci kiri masingcha ni abuni bagi belai kai sian kereng cini obu kuksa borok hak no protection dinani bagi belai kereng nani bagi no borok ini at kaisa cini YTF ni GS no sahorka tai cini KOKTWMA ni takuk no sahorka umen PS borok kontak kai borok sahorma bagi borok ini rokhang kha bongni lasima singja nani thangi tongmani yaba abuni hite rokhang abon bagai angjoto Tripura hasteni ringsung tongnai rok pun buma rok pun sing belai ke satorko tongnani dorka tai sini bu sanobo je jagao sing bara tongnani hangkang ka abo belai ke no go singui o malik ka hamya de tai bises kai sing buma bupa rok logio tongmang ka belai ke no ka buma ya ke bupa karon mol hamya ni jorao belai ke lasima singja samung ini tonggo oje nok malik asut 57 years ngi tonggo cini borok nugui da khaika angka one shot mani cini bori besan nugui no abo hairo sesta khaika na je madaman no borok na hamya tomung khaida mana oborok sesta khaika aboni bagai sing husma tongnai tai on nok thangno sing kothur ni se kothur shasti dinani bagai no sing tini oro women PS sopari sing যতদিন পর্যন্ত বনো তো ঠিক নয় এরেস্ট থাকে কিবা বনো ইয়গিয়া তুই ফেলাই বনো কঠোর শাস্তি মারি নাই যে বুড়ি বিচার খাবাই আইমেন আপনি বাগে সিং চিনি TWF YTF TISF সিং ইয়াকারিয়া যতদিন পর্যন্ত কঠোর শাস্তি মায়াসা পর্যন্ত আপনার ইয়াকার গলা সিং 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 তঙ্গ আসিত না সানাম আধা ঘন্টার ভিতরে তো বিশ্বাস এরকম করে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বাইরে যান নাহলে তো আধা ঘন্টার ভিতরে শেষ আর বাড়ির লোক যে তক্তি আছে বাড়াতিয়া সব দিনে কইতেছে যে মানে তোমরা বাড়ি থেকে কোনোখানে বাইরে হইতে পারতাম না নাহলে আমি আইলে তোরা সবাই দেখালাম এরকম করে ধমকি দিতেছে আর বারবার কল করতেছে কয়টা দিকে ধমকি দিয়েছিল অ্যারাউন্ড 4 AM 4টা থেকে কন্টিনিউ কল করতেছে কয়টা দিকে এই ঘটনা হয়েছিল অ্যারাউন্ড ঘটনাটা তো হয়েছিল অ্যাটলিস্ট 3টা এরকম বাজে পুলিশ টুলিশ এসেছিল এরপরে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আপনি কি এই ঘরে থাকে আপনি কি করেন আমি একজন নার্স নাম কি আপনার আমার নাম জিউসা মালিকের নাম কি জানেন মালিকের নাম সঞ্জীব ঘোষ মানে আমি অ্যাকচুয়ালি মালিকের নাম অ্যাকচুয়ালি আজ কত বছর ধরে আপনি এনে অ্যারাউন্ড 1 ইয়ার 1 ইয়ার তে
কালকে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এর আগেও এরকম এর আগেও অনেকবার হয়েছিল, স্পেশালি মেয়েদি যেহেতু থাকে তারারে মানে টার্গেট করে। আচ্ছা অলরেডি 3 জন না 4 জন মানে রুম থেকে মানে অলরেডি বাইরে হয়ে গেছে গা, রাতের বেলা মানে সেট করে গিয়া নক করে, দরজা নক করে।